Ganito. Mani. Mani. Nam-nam. Nam-nam. Ganon. Diba guys? Ayan, follow nyo na lang ito yung page nila. Makakasirang pangarap. What? Ayun guys. Naubos ko na. Ilang days na rin kasi hindi ko na kaya nabawasan ko na yung mga laman nila. Ito yung adobo, mani, nam-nam. Yung kasoy nila, mani, nam-nam din. At saka itong ubad na mani, mani, nam-nam. Ma'am, masarap yung mani nyo, promise. Ayan, may garlic chips din. Ayan guys, available na po yan sa Sesgel Pasalubong Center. Mani. Nam-nam.